Hi friend, Jai Jagannath. Welcome to this is my channel Mr. Prasad Bagar 38. ମୁଁ ଆମ ବାରିପଟେ ବିঘା ଅଛି ଦେଖୁନ ବାରିପଟେ ବିଘା କୋଳି ଗଛ ମାନେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆମେ ଆଜି ଖାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚିଛି କୋଳି ପାଚିଛି ଏଇଠି କୋଳି ଏଠି ଆହୁରି ପାଚିଛି ଖାଇକି ଯିବ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଅରଣ୍ଡା ବଡ଼ମା ବ୍ଲକ आसतरी आम गाँव प्रबल कोड़ी गच अच्छी केते खाया था आसतु खाई प्रबल कोड़ी देखते ये पाचला कोड़ी देखु ये रज जो कोड़ी दरकार आसरी आम गाँव को आसरी कोड़ी नहीं जीव खाई जी एंजॉय करके जीव सांग मैंने वीडियो केमती लगे प्लीज कमेंट करूँ लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ मैं किसी चाहे ना मुझे खुशी चाहे भगवान अपना खुशी रखु जय जगन्नाथ रोजे टाटा लव यू बाय।